बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वो कहा जाता है कि गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो ये शायद फैसला कर लिया गया है। और इस फैसले की जो भींट है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को शायद चढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो घेरा बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, या मैं कहूंगी कि शिकंजा कस दिया गया है। इसमें बिलाशुबा ये कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक जो साइफर केस था उसके अंदर इमरान खान साहब के मामलात को लेके बड़ी हद तक उम्मीद थी कि ये बोगस निकलेगा, मगर उसके अंदर जो टर्न आया है, या यू टर्न कहा जाए, वो बड़ा खतरनाक किस्म का है। इसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम बात करेंगे। और पीटीआई की जो लीडरशिप 17 दिसंबर को सामने आने वाली है अवाम के साथ एक ऑनलाइन जलसे की सूरत में, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला हो गया। इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और तोशाखाना केस के हवाले से बात करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बड़े कम लोगों ने इस चीज को रिपोर्ट किया है। इमरान खान साहब की कल जब जेल के अंदर समाअत हो रही थी साइफर केस को लेके, और जो कहा जा रहा है नाम का सिर्फ ओपन ट्रायल है, क्योंकि उसके अंदर भी मनपसंद किस्म के मीडिया के चंद नुमाइंदगान को जाने की इजाजत है। जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो अडियाला जेल के बाहर ही मौजूद रहती है। उन लोगों को इस ट्रायल में शिरकत नहीं करने दी जाती। और जो इमरान खान साहब की फैमिली है वो भी इसके ऊपर एहतजाज कर चुकी है। हुआ दरअसल ये है कि जब ये समाअत हुई है गुज़श्ता रोज़ साइफर केस के अंदर, तो उसके अंदर एक तो ये अभी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, मुतज़ाद इसके ऊपर बयानात आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला कह रहे हैं कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। और लेकिन जो जज साहब हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उनकी तरफ से फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और उसकी चार्जशीट भी, जो चार्ज फ्रेम है, वो मैंने मुकम्मल आपको अपने इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर तफसील दी थी। वहां पर इमरान खान साहब की जो है वो बड़ी सख्त किस्म की तल्ख कलामी हुई है जज अबुल हसनात से। और इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि एक आदमी है वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। इमरान खान साहब को जब फर्द जुर्म उनके ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर आयद की गई है, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत शदीद एहतजाज किया। तो जो उनके एग्जैक्टली वर्ड्स थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिस आदमी के साथ जुल्म हुआ हो आप उसी को मुल्जिम करार दे रहे हैं। ये उस वक्त की गुफ्तगू है जब जज साहब की तरफ से इमरान खान साहब और कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही थी। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी, मेरे जुर्म में आपने जो इतनी बड़ी चार्ज फ्रेम मेरे पे डाल दिया, इतनी बड़ी आपने जो लिस्ट बना के मुंदरजात की मुझे दे दी है कि ये चार्ज फ्रेम है आप दोनों के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि एक काम और करें, मेरे जुर्म में ये भी शामिल कर दें कि मैंने मुल्की और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके बहुत बड़ा जुल्म किया। ये इमरान खान साहब की थी गुफ्तगू। और इमरान खान साहब को ये नजर आ रहा है, इमरान खान साहब भी नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो पीटीआई की सपोर्टर है, जो इमरान खान साहब की सपोर्टर है या पाकिस्तान की बात करती है, वो लोग ये बात कर रहे हैं कि जानबूझ के तोड़ मोड़ के हकायक को उन्हें किसी भी तरह से इमरान खान के खिलाफ लेकर जाया जा रहा है और इसकी कोशिश हो रही है। मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगी कि ऐसा ना हो कि तारीख के अंदर ये वक्त फिर से दोहराया जाए कि जब आज कई साल गुजरने के बावजूद, कई दहाइयां गुजरने के बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में खुला है, समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, जिसके ऊपर ये बहस हो रही है कि क्या अदालत अपनी गलती का एतराफ करेगी, इस जुर्म का एतराफ करेगी जो बिलावल कहते हैं कि यह अदालती कत्ल था और इस जुर्म का एतराफ करना बनता है, क्या सालों के बाद, दहाइयों के बाद फिर से अदालत के अंदर ऐसा एक और मामला उठेगा, ये कहा जाएगा कि अदालत ने जो जुर्म किया या जिन भी अदालतों ने जुर्म किया उसका एतराफ किया जाए। तारीख अपने आप को दोहराती है, मगर तारीख के अंदर जो गलतियां हो चुकी होती हैं उनको दोहराया नहीं जाता, उनसे सिर्फ सबक सीखा जाता है। एनीहो, इमरान खान साहब ने जब ये गुफ्तगू की तो इमरान खान साहब का लहजा भी बहुत ज्यादा तल्ख था। और जाहिर सी बात है, साइफर का केस जो है इसको बुनियाद बना के इमरान खान साहब के सियासी करियर को खत्म किया जा रहा है, पीटीआई को खत्म किया जा रहा है। और ये साइफर का केस ही है जिसने मोबिलाइज किया, जिसने अवाम को बाहर निकाला और उन लोगों के ऊपर अब दहशतगर्दी के पर्चे हैं। और उसका नतीजा हमने 9 मई को देखा कि 9 मई के दौरान क्या कुछ हुआ। उस पर जज साहब ने कहा आप ऐसा ना करें, गलत बात आप बिल्कुल ना करें, ये अदालत है, आपका लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये वो तल्ख कलामी थी जो जज साहब की और इमरान खान साहब के दरमियान हुई। एनी हो, उनके जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है वो ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान साहब के इस मामले को जो है वो हम अदालत में चैलेंज करेंगे। ये फर्द जुर्म जो है इसको हम सिफर फर्द जुर्म तस्लीम करते हैं और इसको हम चैलेंज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है
وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اوپن ٹرائل ویسے تو نام کا تھا، مگر اب جو پروسیکیوشن ہے یا میں کہوں گی ایف آئی اے کی طرف سے ایک درخواست ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور ایف آئی اے نے یہ درخواست ڈالی ہے بالکل اس فرد جرم کے عائد ہونے کے بعد۔ ایف آئی اے کی درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، جو اوپن ٹرائل ہے، اس کو ان کیمرہ کیا جائے۔ مطلب اس کے اندر اگر یہ ان کیمرہ ہو جاتا ہے، یہ اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ آج متوقع ہے جس وقت میں آپ لوگوں کے لیے یہ ولاگ بنا رہی ہوں، اور اس کا موسٹ پروبیبلی جو فیصلہ آئے گا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں یہ ایف آئی اے کی طرف سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس کو ان کیمرہ کیا جائے۔ جب اگر یہ ٹرائل ان کیمرہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو فیملی ہے، وہ تو اس ٹرائل کا بالکل حصہ نہیں بن پائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اندر میڈیا بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے گا۔ جو ایک رپورٹنگ ہے یا وہ اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی میڈیا کو بھی الاؤ نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی، اور پبلک کے تو پہلے بھی اوپن ٹرائل کے دوران ہی پبلک کو تو بالکل اندر گھسنے نہیں دیا جا رہا، تو پبلک تو یہاں پہ بھی بالکل نہیں ہوگی۔ ان کیمرہ میں صرف پروسیکیوشن ہوگی، عمران خان صاحب اور قریشی صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ فائٹ کرے گی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اوپن ٹرائل اگر شفاف ہو رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک شفافیت کے ساتھ اس ٹرائل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ اس کو ان کیمرہ کرنے کے لیے اپلیکیشن ایک فائل کی گئی ہے، اور جو موسٹ پروبیبلی ہے آج اس کا فیصلہ جو متوقع ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کہا جا سکتا ہے کہ اس ٹرائل کو اوپن ٹرائل کی بجائے ان کیمرہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلے گا کہ عمران خان صاحب اور قریشی صاحب کو جو ایک اپنا حق دفاع ہے وہ بہترین انداز میں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ 17 دسمبر کو ایک آن لائن جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پہ بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جتنے بھی لیڈر رو پوش ہیں اس وقت چھپے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس آن لائن جلسے میں اپنے اپنے جگہوں سے بیٹھیں گے، عوام کے ساتھ بات کریں گے، ان کو دیکھیں گے اور عوام ان کو دیکھ سکے گی، اور اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنی محبت کا یا جو بھی ان کی گفتگو کا طریقہ کار ہے یا جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ اس کو بیان کریں گے۔ اب یہ ہوا ہے کہ ایک لاہور پولیس نے چیئرمین نادرا کو ایک خط لکھا ہے، اور لاہور پولیس کے چیئرمین نادرا کو خط میں کہا گیا کہ جی اعظم سواتی، حماد اظہر اور اس کے علاوہ دیگر 18 ایسے اشتہاری ہیں جن کے شناختی کارڈ بھی آپ بلاک کر دیجئے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ڈی کارڈ نو فلائی لسٹ کے اندر ان کا نام ہے، دیٹس انف، وہ سمجھ آتی ہے، مگر شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کیا وجہ ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہا کیا ہے کہ جی شناختی کارڈ ان کے بلاک کیے جائے۔ اچھا میں ان میں نام بتا دیتی ہوں آپ کو۔ اچھا ان کے اوپر جو جرم ہے وہ جرم یہ ہے کہ یہ 18 جو دہشت گرد ہیں ان کو دہشت گرد کہا گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی جماعت، مقبول جماعت کے جو لیڈر ہے ان کو دہشت گرد کہا گیا ہے۔ مطلب آپ کو دہشت گرد میں اور ایک پولیٹیشین میں، سویلین میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق آپ کو نہیں پتا۔ ان 18 دہشت گردوں کے اوپر، اشتہاریوں کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، نہ ہی یہ تفتیش کا حصہ بنے ہیں، اور اس میں اعظم سواتی شامل ہیں، حماد اظہر اس میں شامل ہیں، اسلم اقبال صاحب شامل ہیں، کرامت کھوکھر ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، واسق قیوم عباسی ہیں، مسرت جمشید چیمہ ہے، جمشید چیمہ ہے، زبیر نیازی ہے، ملک ندیم عباسی ہے، غلام محی الدین دیوان صاحب شامل ہیں۔ نو فلائی لسٹ میں ان کا نام پہلے سے ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، جو لوگ تو پہلے ہی عدالت کے اندر فیس کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ واپس آئے، اب ان کو بھی کہا گیا کہ ان کا بھی شناختی کارڈ بلاک کیا جائے، اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر بھی دی، اب بھی وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ دونوں ہی شامل ہیں۔ اینی ہو پتہ نہیں کن حالات میں، کن دباؤ کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فواد چودھری صاحب کے ساتھ ایک عدالت جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات سڈن ملاقات تھی کیونکہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا، اور مزیدار بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا ڈیلیگیشن خود ہی عدالت میں پہنچا ہوا تھا، حالانکہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اس قسم کی پروسیڈنگ کرے۔ تو وہاں پہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ جو اطلاعات ہے میرے پاس اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب بڑے اچھے موڈ میں فواد چودھری سے ملے اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے اوپر کون سے کیس ڈالے گئے ہیں، اور فواد چودھری صاحب بھی ایک بہترین انداز میں، اچھے انداز میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف سیاست سے علیحدگی کی یا خان صاحب کو چھوڑا مگر الزامات گندے اور گھٹیا نہیں لگائے، ان کے لیے کسی حد تک کوئی نرم گوشہ ہے جو خان صاحب کے دل میں ہے، اور ممکن ہے کہ ان کو oblige کر لیا جائے، ممکن ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ ایک نہیں 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جن دباؤ کے تحت، جس دباؤ کے تحت یہ سارے ہمارے لیڈر چھوڑ رہے ہیں، میں اس سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہوں، اور جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ بڑی سنگین ہے۔
अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इसमें अलीमा खान जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वो उनकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी तकलीफ़देह भी है और बड़ी तशवीशनाक भी है। क्योंकि अलीमा खान को लग रहा है कि साइफ़र केस के अंदर अगर तो फ़र्द जुर्म आयद हो गई है तो उसके अंदर 3 रास्ते होते हैं, या तो आपको सज़ाए मौत होती है, या आपको उम्र कैद होती है, और इसके अलावा जो एक तीसरी इसके अंदर चीज़ शामिल होती है कि या तो आप जो है वो 13 से 14 साल की कैद काटते हैं। उम्र कैद है, 13-14 साल की कैद है, या फिर सज़ाए मौत है। अलीमा खान का कहना है कि जो इन लोगों का इरादा नज़र आ रहा है, जिस तरह से इस केस को बड़ी तेज़ी में आगे बढ़ाया जा रहा है। आप ये देखिए कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस का जैसे नवाज़ शरीफ साहब का फैसला आया है, उसके बाद से बड़ी तेज़ी आ गई इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस के अंदर, और जल्दी में ये सारे फैसले उजलत में हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत हो जाएगी, सज़ाए मौत हो सकती है, जो उनको आसार वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। बाकी ये बात रहेगी कि इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस जो है, नैब का तोशाखाना केस, उसके अंदर फर्द जुर्म जो थी वो गिरफ्तारी डाल दी गई है उसके अंदर खान साहब की, और आज खान साहब का रिमांड भी मिल जाएगा। जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ उस वक्त तक ये मुमकिन है कि आप लोगों के सामने खबर आ चुकी हो या आने के करीब हो इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की। देखते हैं कि कितना जिस्मानी रिमांड जो है वो उनको मिलता है, और इसमें से क्या निकालने की कोशिश की जाती है। बाकी जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया नैब तोशाखाना केस में, उन्होंने कहा है कि जी वैसे याद रहे कि भी महफूज फैसला था, कहीं पे 7 मिनट के अंदर फैसला हो जाता है और कहीं पे महफूज फैसले जो हैं वो महीनों बाद सुनाए जा रहे हैं। और कहा गया है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बादियो नज़र में बेकायदियाँ की हैं। चलो जी, देखते हैं कफ लिंक्स और घड़ी और पेन के ऊपर क्या सजा है जो तोशाखाना केस में नैब की तरफ से इमरान खान साहब को दिए जाने के इम्कानात हैं। लेट्स सी क्या होता है। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।